का इस टॉपिक है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहावत में कितनी सच्चाई है, इसको एनालाइज करते हैं। स्टे विद मी। इसको लॉजिकली इसको प्रूव करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहावत सही है कि नहीं सही, क्योंकि पीपल में बी काइंड ऑफ कंफ्यूज। व्हाट इज दिस राइट और रॉन्ग? सो लेट्स टॉक ऑन दिस वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसको दलाइल के साथ इसको साबित करने की कोशिश करेंगे, और ये बेसिकली ये आपको जानकर कि हैरत होगी या जानकर खुशी होगी, आई डोंट नो, बट ये कहावत सही है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन इसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, जो कि एक सेट क्राइटेरिया होता है। उसके बाद ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, जिसको कहते हैं कि सब्र। अल्लाह ताला का बेहतरीन तोहफा जो है ना इंसान को जो मिला है वो सब्र, ठीक है ना। तो सब्र का एक इबादत भी है। आप सब्र करते हैं, उसकी जो है लेवल ऊपर जाता है सब्र करने से, ठीक है। तो अल्लाह पाक की तरफ से बेहतरीन तोहफा इंसान को जो मिला है वो बेसिकली वो सब्र है। और दीन इस्लाम ही है, डे वन से, फ्रॉम द डे ऑफ एडम पीस बी अपॉन हिम टिल द मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। जो दीन है वो सिर्फ इस्लाम है, और वो मुख्तलिफ अंबिया कराम लेकर आए इस दुनिया में। तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसमें कितनी सच्चाई है, इसको साबित करने के लिए सबसे बड़ी मिसाल मैं सबसे पहले आपको देता हूँ कि अल्लाह पाक ने जिस दुनिया को पैदा किया, अल्लाह पाक ने कायनात को पैदा किया, तो उसके बाद जब उन्हें अल्लाह पाक के अहकामात नहीं माने तो उनके ऊपर क्या हुआ, उनको सज़ाएं दी गई कि नहीं दी गई। आपके सामने मिसाल है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की। जब उनको हदायत दे दी गई, उनको गाइडेंस दे दी गई, उनको समझा दिया गया, अगर राइट एंड रॉन्ग का क्राइटेरिया समझा दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम इतनी उन्होंने मेहनत की, फिर भी उसकी कौम नहीं मानी। इवन जो है ना कौम ने रिजेक्ट कर दिया। वो कुरान फरमाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उन्होंने बुलिंग भी की, मतलब उन्होंने बुरा भला भी कहा, डांटा भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, ठीक है। तो बाद में फिर क्या हुआ, कहावत अप्लाई हुई ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो फिर उसके बाद कौम नूह तबाह हुई, और उसके बाद आगे देखें जाके कौम फ़िरौन के साथ क्या हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी तरह से सारे दलाल के साथ हर चीज़ समझा दी कि भाई नेकी करो, बदी से बचो, अच्छाई करो, बुराई से बचो, ये सीधा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है। तो जब किसी ने कोई बात नहीं मानी, बल्कि उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी, और जुल्म की इंतहा कर दी, तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर क्या हुआ, फ़िरौन की कौम के साथ सब जानते हैं, फ़िरौन की सारी कौम तबाह हो गई, फ़िरौन खुद तबाह हो गया। कौम शुएब, कौम लूत, और भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं जिन पे अजाब आया। लेकिन ये है कि इसमें देखा जाए कि अल्लाह पाक भी सब्र करते रहे। देखिए, अल्लाह पाक ने सब्र की सबसे पहले मिसाल सेट की। ये नहीं कि हमको तलकीन की कि आप सब्र करो। अल्लाह पाक ने सबसे पहले सब्र की मिसाल सेट की, और इतना लोगों को डील दी, इतना सच्चाई का ये रास्ता है, बुराई का ये जो रास्ता है वो गलत है, तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा, और दुनिया में भी तुम तकलीफ में रहोगे, और आखिरत में तुम्हें जहन्नम की आग के मज़े चखने हैं, राइट। तो अल्लाह पाक ने सारा क्राइटेरिया समझा दिया, सारी लिमिट्स इंसान क्रॉस करके अल्लाह पाक को रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरी मिसालें अंबिया कराम ने सेट की। अंबिया कराम ने बड़े बड़े जुल्म बर्दाश्त किए। अंबिया कराम को कत्ल किया गया, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मारने की कोशिश की गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, जब उनको मारने की कोशिश की गई तो अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठा लिया। वो हम जानते हैं सब। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का वालों ने क्या किया, मक्का वालों ने जुल्म की इंतहा कर दी। हज़रत बिलाल हबशी पर क्या मिसाल आप जानते हैं, और जितने मुसलमान इस्लाम लेकर आए थे उन पे जुल्म की इंतहा कर दी। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। अब आगे जाके देखें कि जब ताइफ के मुकाम पर गए तो लोगों ने पत्थर मारे, खून बहा। उस वक़्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह के हुक्म लेकर आए कि अगर आप फरमाएं प्यारे नबी, तो ये है कि ये दोनों पहाड़ आपस में मिला दिए जाएं, और ये एक इनको तबाह कर दिया जाए। लेकिन फिर भी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की आला मिसाल कायम की, और क्या किया, माफ़ कर दिया। तो सब्र करना बहुत ज़रूरी है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका एक क्राइटेरिया है जिसका मेन जो जहाँ से हम लाइट लेते हैं, जहाँ से रोशनी लेते हैं, जिसकी
جس کو ہم فالو کر کے نا اس کو طے کرتے ہیں یہ رائٹ اور رانگ، تو وہ ہے قرآن، وہ قرآن مجید ہے اینڈ سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ۔ تو جب ہم اس کو دیکھ کے اس پہ جب فیصلے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم صبر کرنا چاہیے ہمیں۔ صبر کرنے کے بعد حق ہے کہ ہم اب لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن زیادتی نہیں کرنی۔ زیادتی کی گئی تو آپ ظالم خدا نہ خواستہ کا شمار ہو گئے ظالموں میں، تو ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیپ ان مائنڈ۔ تو اگر آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان ہے، ایک جان کے بدلے ایک جان ہے، دو جان نہیں لینی، ایک مکے کے بدلے ایک مکہ ہے۔ پاکستانی ہمارے اب کیا کہتے ہیں، کسی نے کوئی چھوٹی موٹی کسی سے گاڑی مار دی یا کوئی ایسی وہ چھوٹی موٹی گڑبڑ کر دی تو وہ اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، اور یہ وہ فلاں کیا کیا نہیں بول دیتے، انڈرسٹینڈ، ایکسٹریم مینٹیلٹی پہ چلے جاتے ہیں، دس وچ از ویری ویری رانگ۔ ظلم کرتے ہیں، ظلم کا بدلہ یہاں پہ دنیا میں بھی ان کو چکانا پڑتا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ والے دن بھی چکانا ہی پڑے گا، رائٹ۔ تو یہ تو ہو گیا کہ صبر کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا جو اپنے ریونج لینا ہے وہ ایکول ہونا چاہیے، ایکول لیول پہ۔ آگے چلتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اب کیا کر رہا ہے فلسطین کے اوپر۔ فلسطین ایک پراپر آرگنائزڈ نیشن نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے پاس آرمی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ویل ڈیفنس کوئی سسٹم نہیں ہے، اور ایک پراپر آرگنائز ایک آرمی جو ہے آپ کو وہ جو ہے نا اتنی انوسنٹ کلنگ کر رہی ہے۔ جب پانی سر سے گزر جائے اس کے بعد لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، اور یہ کرنا اپلائی فارمولا کرنا ضروری ہے۔ اچھا ابھی دیکھیں کہ بھئی ہمارے مسلمانوں کو ڈاؤن فال کب ہوا ہے؟ ڈاؤن فال جب تک یہ گراؤنڈ میں تھے تو یہ کہتے ہیں جی یہ اگر جنگیں ہوں تو اکانومی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور بھئی یہ دیکھیں امریکہ کب سے جنگ میں ہے، اسرائیل کب سے جنگ میں ہے، ان کی اکانومی تو ڈاؤن ہوئی، رائٹ۔ تو اکانومی ڈاؤن نہیں ہوتی، آپ اپنے حق کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی اکانومی کبھی ڈاؤن نہیں ہوتی۔ حق سچ کے ساتھ دیتے رہیں، اللہ پاک کے احکامات پہ چلتے رہیں تو اکانومی کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوگی، اوپر ہی جائے گی۔ اور یہ مسلمان جب تک حق سچ قرآن پہ چلتے رہے ہیں تو 1200 سال 12 سینچریز آلموسٹ وہ ان کا اوپر عروج رہا ہے، عروج، رائٹ۔ سر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں ان کی عروج رہا، حضرت امیر معاویہ کی صورت میں ان کا عروج رہا، عباسی جو سلطنتیں تھیں ان کی صورت میں عروج رہا، مغل سلطنتیں تھیں ان کا جو ایوبی سب جو سلطنتیں تھیں ان کی صورت میں ان کا عروج رہا مسلمانوں کا۔ جب سے آپ نے حق و سچ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا اور لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس کی اسٹریٹجی کو فالو نہیں کیا، اور صبر کا پیمانہ آپ اتنا کرتے رہیں کہ آپ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ حدیث بھی ہے کہ اتھینٹک، جس میں آپ برائی دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے روکیں، منہ سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانیں۔ تو یہ ایک ایمان کی بہت ہی لوور فارم ہے جو اس ٹائم مسلمان نے پس رہا ہے دنیا میں، اس کو they need to learn, they need to see where they are wrong, because ہمارے پاس ایک رہبر ہے، کتاب ہے، قرآن پاک ہے، جس سے ہم دنیا کے امام بن سکتے ہیں۔ اور امام بننے کے لیے اس پہ علامہ اقبال کا ایک شعر آپ ملاحظہ فرمائیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ لیکن جب تک آپ قرآن اور سنت کو پراپر طریقے سے فالو نہیں کریں گے، آپ اپنی ذات میں خود ایک خلیفہ ہیں۔ اگر آپ قرآن حدیث کو ایک مرکز بنا کر اپنی زندگی جیتے ہیں تو آپ خود اپنی ذات میں خلیفہ ہیں، اور اس کے بعد یہ دنیا پہ عروج کر سکتے ہیں۔ یہ یہودی انٹرنیشنل لیول پہ جو بینکنگ کنٹرول کرتے ہیں سارے، تو بینکنگ کا فارمولا یہ ہے کہ بھائی جب بینک آپ گرن کیسے کرتا ہے کہ بھائی آپ پیسہ لا کے، آدمی اے بندہ جو ہے نا، آپ پیسے لا کے آپ بینک کو دیتے ہیں، بینک آپ کو پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ بینک اگلے کسی اور آدمی کو دے دیتا ہے سود پہ اوپر۔ تو آپ جو پیسہ بینک کو دیتے ہیں وہ پیسہ آگے کسی دوسرے آدمی تیسرے آدمی کو سود پہ دے دیتے ہیں، اور وہاں سے سود کما کے تو وہ بینک جو ہے نا فلورش کرتا ہے اپنے امپلائیز کی، اور سیلری وغیرہ نکالتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنا نظام چلاتا ہے۔ تو یہ ایک سودی نظام ہے جس میں ایک اسلامی اس کو کنورٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اسلام سود کے بے حد خلاف ہے۔ اور یہ جو پاکستان بھی آئے دن لون لیتا ہے، بھائی انڈیویجول بھی اگر دیکھا جائے لون لیتے ہیں، لون لینا ایک بہت بڑی اچھی عادت نہیں ہوتی۔ بینک جو ہے نا کچھ پیسے ریزرو رکھتا ہے جو نا خرچ نہیں کرتا، لیکن وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو لوگ یوز کرتے ہیں
चले वो मजबूरी को तो करते हैं जब तक कोई अल्टरनेटिव को अच्छा बैंक नहीं आ जाता, क्योंकि हर जगह आपको कार्ड पेमेंट करनी पड़ती है। इन्होंने सूदी निज़ाम को आप फॉलो करते रहेंगे तो ये तबाही होगी आपकी। आज जंग हो जाती है, अगर लड़ाई हो जाती है दुनिया में, वर्ल्ड वार इस तरह से हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ये स्टेट पे ये अगर कार्ड बंद कर देंगे तो ये आपके जो है ना जितने पैसे जहाँ पड़े हैं वो आपके फ्रीज हो जाएंगे। ये जो है ना प्रैक्टिसिंग जूस या ईसाई नहीं कर रहे, राइट, ये कोई और ही चीज़ है, कोई और कौम है क्या, किसके अपने आप को जूस कहते हैं, लेकिन जूस जो ओरिजिनल जूस है, ये देखें जूस ओरिजिनल इस तरह से प्रैक्टिसिंग जूस को। Subservience to the Almighty, who tells us not to kill, who tells us not to steal, who tells us that we must show gratitude for people who have done good to us. And everybody, every one of you distinguished delegates knows that the Jewish people, when they were being murdered, when they were being oppressed in Europe, it was the Muslim and the Arab countries that embraced the Jews and took us in. This is a fact of history. कुरान मजीद में भी आया है कि कुछ अल्लाह से डरने वाले हैं, और अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो ईमान वालों से मुसलमानों के सबसे ज़्यादा करीब हैं वो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को नसारा कहते हैं, यानी कि ईसाई मुसलमानों से ज़्यादा करीब हैं। जो प्रैक्टिसिंग मैं बात करूँ, जो प्रैक्टिसिंग ईसाई और यहूदी हैं, लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, दे आर नॉट जूस, दे आर नॉट क्रिश्चियन, दे आर समथिंग डिफरेंट, दे कुछ और ही हैं, और इनको जो है ना जवाब देना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और बात मैं मेंशन कर दूं, अच्छा, ये अरब मुल्क जो है ना अवाम को प्रोटेक्ट करने में ये लोग फेल हो चुके हैं। अब अरब अवाम, अब ये वो मुसलमान हैं, जब वो मरते हैं वहाँ पे हमारे दिल को तकलीफ़ होती है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की डिफेंस को, हमारे पाकिस्तान से सबसे बेहतरीन अदारा है एक पाक आर्मी का है, और पाकिस्तानी कौम भी एक जंगजू कौम है, और सबसे बेहतरीन चीज़ जो हम किसी को ऑफ़र कर सकते हैं और सर्विसेज कर सकते हैं डिफेंस की, कि भाई पाकिस्तान अरब मुल्क के साथ को बराबर की डील करे, ठीक है, और डील करके उनके साथ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तेल और पैसा चाहिए, हमें वो तेल दें, पैसा दें, और हम उनके डिफेंस लुक आफ्टर करेंगे। वहाँ से डील में ये लिखा जाए कि लोकल जो वहाँ के पब्लिक है वहाँ वो उसको भी अपनी आर्मी में हायर करेंगे, और अच्छे से ना उनका जो डिफेंस है ना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। अभी जो अमेरिका ने जो सऊदीया का डिफेंस संभाला हुआ है, तो उसको पैसा उनके पास बहुत है, तो पैसा ये अमेरिका को देते हैं। तो अभी पिछले दिनों रशिया जो ना ये ब्लेम कर रहा था कि भाई ये यमनी हुतीज़ वगैरह ने जो अटैक करके वो जो ऑयल के स्टॉक्स थे उनके ऊपर हमला करके काफ़ी सारे तबाह किए, और आए दिन हमले करते रहते हैं सऊदीया पे। तो ये रशिया कह रहा था भाई आप अमेरिका को डिफेंस ना दें, हमें दें। तो ये बेसिकली आप मुस्लिम कंट्री को डिफेंस दें अपना। तो इसमें हम, क्योंकि है यहाँ हम अपनी इसको इबादत भी समझते हैं, अगर जान जाएगी तो वो भी मुसलमान के अपने हरम शरीफ को, खाना कब्बा की अपने सारे उनकी हिफाजत करते जाएगी। दिस इज़ समथिंग द बिगेस्ट क्रेडिट वी विल हैव, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग क्या होगी कि जब अगर बच के आ जाएंगे तो गाजी का लाएंगे, और तीसरा फ़ायदा है उस अपने मुसलमान मुल्कों का भी फ़ायदा है, और दूसरे अपने भी कंट्री का जो है ना फ़ायदा होगा, जिसमें तेल आएगा, इकॉनमी भी ऊपर जाएगी, और तीसरा बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें रास्ते खुलेंगे, ट्रेन सिस्टम, बसें और भी ट्रेड वगैरह खुलेगी, और बहुत बड़ा एक अलाय बनेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। अभी फ़लस्तीन में जिस तरह से बच्चे, औरतें और रोज़ा खोलते हुए जो पब्लिक होती है उनके ऊपर बम्बिंग की जाती है यार, और ये एक हस्पतालों कितने कोई आई थिंक 300 समथिंग हॉस्पिटलों के ऊपर बम्बिंग की आ गई। दिस इज़ वेरी वेरी कंडेमिंग सिचुएशन, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान में जो हाईएस्ट ऑफिशल्स हैं, स्पेशली आर्मी, उनको ये मिल के एक डील करनी चाहिए मिडल ईस्ट के साथ। और इसके बाद अभी क्योंकि ये पाकिस्तान ही है, और ये तो तुर्की तो नेटो का भाई मेंबर है, बेसिकली पाकिस्तान को ये दूसरे मुल्कों के साथ मिला के एक प्रॉपर तरीके से एक डिफेंस डील उनके साथ करनी चाहिए,
کہ بھائی ہمیں ذمہ داری دیں, ہم اپنی جان پہ ہتھیلی پہ رکھ کے ہم یہ سارا کام کریں گے, کیونکہ عرب لوگ جو ہے نا اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں, یہ اپنا ڈیفینس نہیں کر پا رہے, انوسنٹ لوگوں کو مروا رہے ہیں. تو یہ کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. اگر طریقے سے مانتے ہیں یہ تو محبت سے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کر لیں, نہیں تو چپ کر کے جا کے نا اس کے اوپر قبضہ کریں بھائی, سیدھی بات ہے, کیونکہ ایک جان کو بچانا پوری جان انسانیت کو جان بچانے کے برابر ہے. تو باقی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور کون سی ویڈیو آپ کو کس ٹاپک پہ چاہیے